କୌଣସି ପୁଅ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ବାପା ହେଲେ ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡାକରେ ନେଇ କର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ଦେବତା ସେମାନେ ଡାକିଦେଲେ ପୁଅ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ ମା ବାପା ଜୀବନ ନିଜର ପୁଅର ପ୍ରତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଲଗା। ତେଣୁ ହେ ମା ବାପା ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମାନଙ୍କର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ। ମାକୁ ମାର ବାପାକୁ ବାପାର ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦବ। ଲୋକ ପୁଅ କାହିଁକି ନରକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ନରକ କେନେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମୋର ପୁଅ ସହଯୋଗ କରବ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବି ପାରନି ମୋ ପୁଅ ମତେ ହାତ ଧରବା ମତେ ହାତ ଧରବା ମୁଁ ଚାଲିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାନି କରିବି ମୋ ପୁଅ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମା ବାପା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଇছে ମୋର ପୁଅ କଷ୍ଟ নিব ମୋର ଝିଅ କଷ୍ଟ নিব এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମା ବାପା କାଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଜଣେ ମାଟେ ଆସେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଯାଉ କାଁ ହେଲା ମାମାନେ କଲ୍ପ ହେଉଛ ଆପଣମାନେ ଶୁଣବାର ଲାଗି କହୁଛେ, ଯଦି ନାଇଁ ଶୁଣ ମାନେ ମୁଇଁ ସାରି ଦଉଛେ ଭଜନ ଗାଇ ଗଲେ। আমার বলাঙ্গীরে যেତେବେଳେ গাঁও থাকে জনে মাতে আসে বাপা আমি হচ্ছু ব্রাহ্মণ মোর পুরকে 10 বর্ষ এতে সুন্দর করেছে পহেলে যে যারা বোতারে সে পূজা পাঠ করেছে 10 বর্ষ গলা করে দুটো পুয়াতে মতে গেল তাহার বয়স বর্তমানে 22 বর্ষ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବୃଦ୍ଧା ଜାତିର ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ କାଣା କରିବି ତାହେଲେ ଉଚକି ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ମର୍ଣ୍ଣି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କାଣା କରିବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ। ମୁଁ କାଣା କରିଲେ ସେ ମାକେ ମା ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛେ 22 ବର୍ଷ ସ୍ନେହକୁ ଯଦି 22 ଦିନର ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ଫୁଲିକି ତମକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ପାରୁଛେ ମୋର ବି ଯଦି ବୋଲି ପାରୁଛେ ପୁଅଟି ସେ ତମେ ବି ସେ ପୁଅকে ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା। से माँ खाना कहले जाने छो बापा तुम्हें कहबाटा बहुत सरल किंतु मोर मार मन के नहीं छल केते ओसा केते व्रत केते दुखे लोक मान ठाल केते दिन सही छै ई कोर लागि को मते पूछिले बाबा आज भी भलामी आज भी बोलछि मैं कहले मां ई को भगवती नहीं भई काहे जी जन माने मां बापा को कन्या सनी कामना रखि এটা বই নেই কহবা শাস্ত্র করেছে যে পিতা মাতার সেবন্তি অন্যায় কর্ম আচরণতে যে পারে নিজ পোষন্তি জীবন থামসে মরমাতি জনে লোক ভাল লোক গোটে ধরে বসে কিন্তু যে মানে মা বাপাকু সম্পূর্ণ করে দেখছ ସେମାନେ যে থাইকরি মরি গেছে बोलिए प्रणाम आरंभे तेणु हर बात को भूलो मन को मत भूलना। हर बातों को भूलो जयमानकर माँ बापा ने प्रकृति
चरण शिक्षा में से कसो जे फोटा मारी से कथा मारले कथा लक्षी ना आपण माने विश्वास नहीं करते मोर बापा जिते बेला बलांगीर रे पहुंचे मैं जहाँ खर्चा कर लिखे 50 पैसा से खर्चा कर लिखे मोर सामान रविवार के रविवार बुझी कर मत कह मुझे किंतु समाज में नहीं दे पार सब बापा मां को नहीं मांग पर मुझे नहीं कारण मोर मां सुना बिकी मत पाठ पढ़े छे तांकर सुना को बंधा देले मोर लागि एकदम सा मोर डॉक्टर खबा तेणु दरकार बोलले मैं पैसा लगे कहे मते मोर सामान कुछीटा बोल बहुत मते निंदा भी कर छके कुछीटा बोल किंतु मोर घर कथा मुई जानि छै जते बेला मैं बलांगीर पड़थे मोर मान को सेते बेला पुत्र सुविधा नहीं थी गारे भागे थी मोर मेरे शिक्षा सुनी गला और मते पंगा 500 भी 700 के मोर मुंह पे टके मोर पत्थर से पैसा नहीं तो बापा आसो तो बापा खाली पैसा भी थी बोले लाइफ से तेरी जनता से